Uh, Selamat pagi yang dikasihi Tuhan. Good morning, beloved. Saya nggak tahu, ini kali yang pertama saya pergi ke Sydney atau Australia. This is the first time I've been to Sydney, Australia. Walaupun setiap tahun saya tuh selalu ke Indonesia, kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali. Even though every year I go to Indonesia once or twice. Karena kami memiliki satu proyek misi yang ada di Kalimantan Barat. Because we have a project of a mission in Kalimantan, West Kalimantan. Nah, bagi saya melayani Tuhan adalah bagian yang tidak bisa dilupakan. For me, serving the Lord is something that I could never forget. Karena hidup saya adalah hidup yang diberkati, yang ditolong dan ditambahkan oleh Tuhan. Because my life was blessed and added because of God. Usia saya adalah usia tambahan. My life is just another additional life. Tahun 2027 saya sudah not 2027. Tahun 2007 saya divonis oleh dokter bahwa saya punya kanker hati. In 2007 I was diagnosed that I have a heart cancer. Dan ternyata itu sudah membesar. And at that time it was enlarging. Dokter ragu-ragu untuk melakukan tindakan operasi atau apapun juga. And the doctor is confused whether they should proceed with an operation or not. Diusahakan chemoembolization tetapi tidak ada gunanya. They thought that chemo wouldn't do anything at all. Tetapi dokter bilang kalau untuk surgery itu risikonya besar. But if you do a surgery, there's a huge risk involved. Risiko mati lebih besar daripada risiko hidup. There's a lot more chance to die than you living. Menurut statistik orang yang kayak saya itu 97% itu akan langsung pindah ke dunia lain. Statistically, there's now 97% that I'll be passing away. Hanya 3% yang bisa survive. Only 3% of people survive. Tapi saya berdoa Tuhan saya adalah bagian dari yang 3%. And I pray that I'm part of that 3%. Hidup saya tidak dengan manusia tapi di tangan Tuhan. My life is not in the hands of a human, but in the hands of the Lord. Kalau Allah mengendaki hidup, siapapun juga tidak bisa mengambil nyawa saya. If the Lord is willed me to live, then no one else can take that from me. Dan karena itu akhirnya dokter bersedia mengoperasi. And afterwards the doctor prepares the surgery. Walaupun dia sebetulnya ragu-ragu, takut kalau gagal ratingnya bisa turun. And even though he was afraid that his rating would come down if he fails. Tetapi saya ngomong sama dokternya orang Yordan. And the man is a Jordanian. Saya berdoa untuk kamu. And let me pray for you. Dia cuma sinis ketawa saja. And he just laughed. Dalam hati saya katakan jangan nyengir. Don't underestimate. Nah, akhirnya dilakukan satu surgery, hati saya dipotong. So part of my heart was cut. 60% bagian lobe kanan diambil. The right lobe of my heart, 60% of it was taken away. Begitu dioperasi itu lantas yang diambil tadi dicek bagian tertentu, tiba ke patologis dan dikatakan ini sudah nggak ada cancer di sini. And afterwards they brought the rest of the samples to the pathologist and they said that the rest of the cancer is gone now. Dokternya langsung bilang you are cancer free. And the doctor said you are cancer free. Nggak perlu kemoterapi. You don't need chemotherapy. Nggak perlu radiasi. You don't need any radiation. Dan kamu boleh makan apa saja yang disukai oleh manusia di bumi ini. And you can eat anything you ever want. Itulah sebabnya saudara, saya mengucap syukur pada Tuhan. And that's why I'm very thankful to the Lord. Dan saya akan menggunakan hidup saya untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. That I will use my life to serve the Lord. Karena itu setiap saat saya mulai memikirkan untuk melakukan perjalanan misi di Kalimantan Barat. So that's why every time I go to the West Kalimantan, tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada saya. There's a place that the Lord has shown me. Saya sudah keliling beberapa pulau di Indonesia ini tetapi tidak tergerak. I've gone to multiple different islands but nothing moves me. Tapi Tuhan tuntun untuk membantu, mementori dan sekaligus mensupport seorang tenaga lokal. But the Lord led me to a local. Jadi dimulai dari membuat satu dormitory asrama untuk orang-orang pedalaman yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan jauh dari keramaian. The goal is to basically make a dormitory for people who's never had a proper education. Jadi anak-anak yang betul-betul tidak terjangkau oleh siapapun juga satu-satu kita bawa
disekolahkan di public school. So typically it's the kids that's deep down in the forest, in the jungle, that we take out. Dan anak-anak yang dididik dalam Tuhan itu suatu saat menjadi partner dalam pekabaran Injil. And when we teach with the Lord's guidance, we teach them to be a missionary. Sampai sekarang banyak yang sudah graduate, banyak juga yang datang, tetapi bertambah juga dengan banyak gereja yang juga dibangun karena penginjilan bersama mereka. There are a lot of people who graduated and a lot of people that came back, but thankfully there's a lot of churches also that's involved with the community. Ada 27 gereja yang sudah dibangun sejak sebelum COVID. And there are 27 churches that's been built before COVID. Dan justru masa COVID adalah masa yang betul-betul subur untuk pengabaran Injil. And actually it's during COVID that it was very good to spread the word. Kemudian orang-orang yang terpanggil dan anak-anak yang kita didik menjadi tim dalam pelayanan. A lot of people who felt called and a lot of the kids, the children that we taught, their part became a team. Dan kami ingin memberkati tempat yang Tuhan tunjukkan kepada kami untuk dilayani. And I want that our place become a place to a hub for people to be served. Beberapa minggu yang lalu kami mengkoordinasi satu tim dari Jakarta juga untuk melakukan pembinaan dan pengobatan. A couple of weeks ago, we have some people from Jakarta to basically show. Kemudian kami ngundang pendeta-pendeta dari pedalaman yang tidak pernah ketemu dengan rekan-rekan kerjanya, dikumpulkan di tempat kita punya center. And we brought a lot of the leaders who are deep in the jungle, who's never met any of their co-workers, co-pastors, and we had them all gathered together. Sekitar 80 orang kumpul 3 hari, di training, diajari dan sebagainya. And basically about 80 people gathered together and we taught them and with all kinds of stuff. Dan kesehatan mereka dicek. And we also check their health. Dibawa pulang mereka, dibawain obat-obat dan lain sebagainya. We gave them some basic meds for them to take home. Karena kami merasa bahwa orang-orang yang di pedalaman adalah pendeta-pendeta yang rasanya hidup tidak, mati pun juga tidak. We feel that people who live deep down in the jungle they're just living. Mereka tinggal menunggu jemaat dia mati dan jemaatnya juga akan mati. And they're just waiting for them to pass away and for them to for their congregation to pass away also. Karena generasi-generasi muda tidak disiapkan. Because there are no young generations to be prepped. Dan memang ini adalah problem gereja pada zaman sekarang. And this is the problem with a lot of churches these days. Saya ingin pendeta-pendeta yang ada di pedalaman juga tidak kalah dengan pendeta-pendeta yang di kota-kota. And I want these pastors, leaders in the deep down in the jungle not to be beaten by the people outside in the city. Karena hamba Tuhan atau orang percaya adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Because the servant of the Lord or believers, they are very special. Diciptakan oleh Allah dan diproses dalam Yesus Kristus. They are created by the Lord and are processed by Jesus Christ. Karena mereka diberi beban tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang baik. Because they were given a responsibility to do something well. Yang sudah dipersiapkan oleh Allah sejak zaman dulu kala. That's been prepared for a long time ago. Dan semestinya orang-orang percaya adalah orang-orang yang berbeda dengan orang biasa. And believers are supposed to be different from others. Kita harus menjadi orang yang above average. We have to be lebih dari biasa. Nah, orang Kristen pun juga harus berpikir sebetulnya saya harus menjadi orang Kristen yang lebih daripada orang biasa. So we have to think that we become a Christian that's above average. Kita ketemu banyak anggota-anggota jemaat yang biasa. We've met a lot of congregations that are regular people. Yang average levelnya. They're very average. Mungkin ada yang under itu lebih rendah daripada average. Or maybe they're even under average. Padahal Allah menciptakan kita ini sesuatu secara istimewa. But when the Lord creates something, it's supposed to be special. Kita harus jadi orang yang above average. And we have to be above that. Hamba-hamba Tuhan juga harus menjadikan diri mereka hamba Tuhan yang di atas rata-rata. And servants of the Lord needs to be above average. Dan inilah suatu penyataan yang pertama kali diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius. And this is one of the things that first things that Paul said to Timothy. Yang mengatakan bahwa jangan membiarkan orang menganggap engkau atau rendah sebab engkau muda. Don't let anyone look down on you because you are young. Oleh sebab itu berikanlah satu contoh
dalam perkataanmu, but set an example for the believers in your speech, dalam tingkah lakumu, in your conduct, dalam kasih, in love, dalam iman, in faith, dan di dalam kesucian. and in purity. Orang-orang Kristen mestinya adalah orang-orang yang memiliki level berbeda. And Christians are supposed to have a different level. Dunia sekarang adalah dunia yang betul-betul mengalami krisis tentang figur kerohanian. The current state of the world has a crisis of what it means to have a spiritual figure. Banyak pemimpin-pemimpin yang sebetulnya sudah tidak berada pada posisi above average. And there's a lot of leaders who are not above average. Mungkin khotbahnya above average. Maybe their speech or preaching. Mungkin ukuran gerejanya above average. Maybe their congregation is large. Mungkin persembahannya above average. Maybe their offering and tithe is large. Mobilnya mungkin bagus-bagus. Maybe they have a really nice car. Tetapi itu bukan yang diminta oleh Paulus. But that's not what Paul is talking about. Yang krisis ada sekarang adalah orang-orang yang di dalam perkataan. One of the first things that Paul thinks about is your speech. Ada sesuatu yang mengecewakan kalau kita melihat tentang tingkah laku mereka. Or maybe it's disappointing to see how they act. Ngomong soal kasih itu sesuatu yang karena sudah sering diucapkan, sering didengarkan, maka tidak ada lagi nilainya. But maybe love is overused, so now the value is nil. Kalau saya di Jakarta, saya selalu bertemu dengan hamba Tuhan dan saya sharing dengan beban yang saya lakukan. And whenever I go to Jakarta, I would tell them about the burden or the things that I'm currently doing. Saya tidak ngomong untuk minta bantuan. And I never ask for help. Sebab asrama yang kita bangun ada asrama yang self-sustain. Because the dormitory that we've built is self-sustaining. Asrama mandiri. And they're very independent. Kita beli tanah yang besar dan anak-anak yang ada di situ mengolah tanah. And we bought a huge land, and a lot of the kids there, they actually manage the land. Ternak ayam, ternak babi, ternak ikan. They have livestock. Semua mereka lakukan untuk hidup mereka sendiri. And everything they do for their living. Karena itu kami tidak minta pada gereja-gereja atau siapapun juga bantuan, tetapi saya share tentang Kalimantan. So that's why when I typically go to those churches, I don't ask for help, but I love to share about them. Karena Indonesia itu boleh dikatakan satu-satunya wilayah yang masih terbuka untuk Injil hanyalah Kalimantan. And Indonesia is one of the lands that are open for gospel is Kalimantan. Papua, Sulawesi, Jawa, Sumatera sudah sukar ditembus dengan Injil. All those lands are hard. Tetapi Kalimantan itu sangat reseptif. But Kalimantan is very receptive with the gospel. Dan terbuka untuk kekristenan. And they're very open for Christianity. Kalau kita tidak lakukan sekarang, kapan lagi? And if we don't do it now, when? Memang kami punya jemaat yang ada di Los Angeles. So we do have a congregation in Los Angeles. Kita punya beban untuk Los Angeles. We have a heart for Los Angeles. Tetapi seperti orang gereja-gereja Indonesia di mana-mana, yang terjadi bukan satu pertambahan jemaat. So our main goal is not having an additional of congregation, tapi pertambahan gereja. But for more churches. Nah, tahun 1994 ketika kami mendirikan gereja, 92 sorry. In the year 92 when we established a church. Hanya ada 13 gereja di seluruh LA yang besar sekali. And at that time there was 13 churches that are mega church. Sekarang di Los Angeles saja ada 127 gereja Indonesia. And there are now 127 Indonesian churches. Tapi mereka selalu mengatakan, wah kita maju di LA. Wow, a lot of people said that like we move forward in LA. Apanya yang maju? But what is progress? Jumlahnya maju banyak. The amount of congregation is progress. Berapa yang betul-betul bertobat yang asli? But how many of them are actually believers? Yang ada adalah mungutin orang-orang yang bingung yang keluar homeless rohani. But there's a lot of people who are just taking it what we consider homeless in spirituality. Oleh sebab itu Paulus berbicara dan mengajar pada kita. So when Paul teaches, pada zaman Paulus ada tokoh-tokoh yang sudah meninggalkan Tuhan. During Paul's time, there's a lot of figures. Ketika dia bicara kepada Timotius, karena memang pada waktu itu juga mengalami ada krisis spiritual figure. Because when he talked to Timothy, it was also a time of crisis where there's no Hymenius dan Alexander Hymenius and Alexander meninggalkan Tuhan. They
left the Lord. Demas cinta akan dunia. Demas loved the world. Dan Paulus melihat anak muda yang punya potensi. And Paul saw this potential in a young man. Kamu memang masih muda. And he said that you are young. Tetapi jangan biarkan orang memandang engkau rendah karena engkau muda. But don't let anyone underestimate you just because you are young. Karena ini ada combined service, saya percaya banyak anak-anak muda di sini. So because there's a combined service, there are a lot of young generations here. Anda bisa menjadi anak muda yang above average. And you can be above average young men and women. Anak-anak muda banyak yang cuma kerjanya main game dan lain sebagainya. There's a lot of youth that are only play video games. Tetapi Anda bisa menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. But you can also be servants of the Lord that can be used by God. Timotius menjadi orang yang luar biasa. Timothy became an extraordinary man. Justru orang-orang muda seperti Timotius, seperti juga Onesimus bekas budak, Because other people like Timothy also young. dipersiapkan oleh Tuhan dan di kemudian hari Timotius menjadi bishop di Efesus. And they were prepared by the Lord and became a bishop in Ephesus. Dan juga kemudian diganti oleh Onesimus bekas budak yang bertobat, orang muda juga menjadi pengganti Timotius jadi bishop di Efesus. He was changed by another fellow a bishop that came from as a slave. Orang yang above average bukan berarti harus orang-orang yang kaya, People from there doesn't mean that you have to be rich, tapi orang-orang yang betul-betul memberikan hidupnya kepada Tuhan. but people who are serious about giving their life to the Lord. Seorang budak yang betul-betul budak bisa menjadi bishop. And a slave that starts from the low, he became a bishop. Bukan merdeka secara sosial, tapi dia juga merdeka di dalam kerohanian dan menjadi orang yang memerdekakan orang Kristen yang terpenjara. Not free just physically, but also free in terms of spirituality. Orang yang above average juga memenuhi beberapa kriteria yang lain. And above average person also have a different characteristics. Ada orang-orang yang tegar di tengah-tengah gangguan atau di tengah saya katakan roh zaman atau Spirit of the times. ya, They're basically steadfast with the things that are around them, oleh keduniawian dan lain sebagainya. the worldly influence. Kita tidak asing dengan cerita dalam Daniel. So we're not a stranger with the story of Daniel. Dan dunia ini ingin mengubah kita menjadi seperti dunia. And they want to change us just to be like the world. Jati diri sebagai orang percaya itu oleh dunia akan dikikis supaya luntur. The identity of a believer will always be shaped by these people. Daniel dan 3 sahabatnya kemungkinan besar mereka dikebiri. And Daniel, when they, with all his friends, are shaped by these people. Dan kemudian oleh Nebukadnezar dicoba diubah dari makanannya dan kebiasaannya pun juga diubah. And they tried to change their diet with the Nebuchadnezzar. Bahkan namanya pun juga diubah oleh Nebukadnezar. Even their names were changed by Nebuchadnezzar. Nama asli Daniel yang berarti God is my judge. From Daniel's real name, where Tuhan adalah pengadilku, Diganti dengan Belsasar yang seolah-olah menjadi pelayannya Dewa Bel. so he was changed to Belteshazzar, which is basically the meaning where he's the servant of the Lord God Bel. Demikian juga Hananiah asli namanya yang berarti the grace of the Lord. And also Hananiah has changed his name also, Menjadi Sadrah. became Shadrach. Mishael menjadi Mesach. Mishael became Meshach. Asaryah menjadi Abednego. Uzziah becomes Abednego. Tapi menariknya orang sekarang mengenal satu nama asli tetap dipertahankan Daniel, tapi tidak lagi kita menyebutnya sebagai Hananiah, Mishael dan Asaryah nama aslinya, tapi kita lebih menggunakan nama yang diberikan oleh Nebukadnezar sekarang. The one name that stands out is Daniel, because that was the original name that was given by the Lord. And the other amongst of his friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, are the names that we were given by Nebuchadnezzar. Sesuatu yang menarik di dalam pemakaian nama. And it's very interesting about how you use your name. Daniel tetap berada di court, di istana. Daniel is still part of the court. in the Dia house. mendapatkan respek yang besar dari Nebukadnezar. He's gotten a huge respect from the king. Dia Daniel. His name is Daniel.
Dan dia tetap mengambil keputusan, saya bagaimanapun juga tetap mengambil dan menggunakan nama Daniel. And no matter what, I will still use the name Daniel. Luarku Daniel, aku disebut Daniel, dan hatiku juga tetap Daniel. Everything about me, my identity, revolves around the name Daniel. Imanku tidak bisa diubah, My faith cannot be changed. tidak bisa dilunturkan dengan nama baru. You can't change it because it was just a different name. Dia melakukan satu pendekatan yang sangat drastis. He had a revelation. Ya. Approach di dalam misi, dalam pekabaran, dalam pemberitaan tentang iman mereka. And they have a revelation regarding how they showcase their faith. Walaupun aku tinggal di negeri yang penuh dengan keduniawian, aku tetap Daniel, hamba Allah. Even though I'm in the midst of the world, I'm still Daniel. Berbeda dengan tiga temannya. Different with amongst three of his friends, Hananiah, Mishael, dan Azaria. Hananiah, Mishael, and Azariah. Mereka diangkat menjadi pegawai-pegawai kerajaan. So they became prime ministers for the kingdom. Mereka menjadi pegawai yang melayani banyak masyarakat. So they served the country. Mereka setiap hari berurusan dengan rakyat Babilonia. So they handled the day-to-day aspect for Babylonian. Dia menyesuaikan dalam hal namanya. So they lived up to their name. Mereka boleh memanggil aku Sadrah, Mesah, dan Abednego. They can call me Shadrach, Meshach, and Abednego, Seperti nama yang diberikan kepadaku. just because the names that were given to me. Bagi mereka adalah oke. Okay, that's fine. Tetapi nama tidak mengubah isi hati. But name does not change the heart. Dunia boleh melihat sesuatu kelihatannya berubah. The world can see that something may change, Tapi imanku, hatiku, Tuhanku tetap sama. but my faith, my heart, and my God is still the same. Ketika kita berada di lingkungan yang ada di Sydney dan lain-lainnya, So whenever we are around Sydney, or mungkin wherever sudah we are, bekerja di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. maybe you work with a lot of non-believers. Mungkin sudah tampil sebagai orang yang tidak diketahui oleh orang kalau Anda orang Kristen. Maybe they don't know that you're a Christian. Tetapi imanmu bisa dipancarkan lewat sikap kita, But you can showcase your faith just because of how you act, lewat tingkah laku kita, with how you lewat behave, perkataan kita, with the way you talk, lewat kasih kita, with your love, kesetiaan kita, dan lain sebagainya. with your loyalty, and everything else. Yang penting di dalam, The important thing is what's inside. luar kadang-kadang tidak terlalu penting. The external may not be as important. Itu lebih bagus daripada orang namanya dikenal bagus tetapi sebetulnya hatinya bobrok. But it's better than someone that may be known outside that's very good, but he's actually corrupt. Ada seorang pejabat pemerintah yang namanya sudah terkenal, saya sebutkan saja ya. Namanya bagus. There's a name that's very famous and he's very well known. Yang pertama bagian namanya Immanuel. His name is Emmanuel. Artinya Allah beserta kita. And that means that God is with us. Ditambah middle name-nya namanya Ebenezer. And Ebenezer is the second name, middle name. Ya. Immanuel Allah beserta kita, Ebenezer berarti sampai di sini engkau menolong aku. And Ebenezer means that until here, God will help me. Dan betul-betul sampai di situ Tuhan tolong dan dia sekarang berada di jail. And until then, he is in jail. Nah, namanya bagus, namanya Kristiani. The name is Christian-like, Tetapi hidupnya nggak demikian. but his life is otherwise. Nah, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. This is very different compared to Shadrach, Meshach, and Abednego. Dia seorang yang betul-betul above average. They're also above average. Imannya dipertahankan di negeri asing sekalipun. They hold strong with their faith in a foreign country. Dan itulah yang membuat mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. And that's what it becomes means to become a blessing to other people. Babilonia itu adalah Irak zaman sekarang. That place is Iraq at this moment. Ketika saya bertanya teman orang-orang Yahudi, masihkah adakah orang-orang Yahudi yang ada di Irak zaman sekarang? And then when I ask if there's a lot of Jews still that live in Iraq, Bahkan ada banyak sinagog yang ada di Irak. and there's a lot of synagogues in Iraq. Itu dari mana?
Dari Daniel dan orang-orang tertentu itu ada orang yang tetap mempertahankan iman. Tuhan taruh sampai sekarang ini. And that came from Daniel, that from that moment until now, there are still people who have felt called to be there. Yang ketiga adalah above average itu ada tokoh orang yang tidak kendor karena usia. Being above average also means that you're not slacking just because of your age. Saudara kenal dengan tokoh yang namanya Caleb. You guys are familiar with the name Caleb, Seorang dipandang lolos oleh Tuhan dalam seleksinya. someone that God select. Ketika sensus pertama dari orang yang keluar dari Mesir itu dilakukan, From the first census for the first people who came from Egypt, Tuhan mengatakan bahwa orang yang keluar dari Mesir pada umur lebih dari 20 tahun, and if someone came out of Egypt above 20 years old, semua itu akan mati di padang gurun. and they will die in the desert. Yang memuda gak apa-apa. And the young people, they're fine. Dan betul-betul di dalam perjalanan 40 tahun itu mereka menjadi orang yang banyak berontak, banyak menggerutu dan semuanya tewas di padang belantara. And in that 40 years journey, there's a lot of people who complain and grumble, and those people are the one that Yang kita kenal dies. cuma dua And we only know yang two masih people. sisa. Yosua His name is Joshua, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. and he was selected by the Lord to replace Moses. Yang kedua adalah Caleb. And then the second one is Caleb. Dan Tuhan mengatakan bahwa karena Caleb memiliki different spirit, Because Caleb has a different spirit, dia memiliki cara melihat yang berbeda. and the way he has a different point of view. Ketika 10 pengintai melihat musuh seperti raksasa dan bangsa Israel seperti belalang, And when they saw a lot of the spies said that the enemies are like giants and that we are insects, Caleb mengatakan beda. but Caleb said differently. Dia lihat di balik, He has an opposite point of view, kita bisa kalahkan. that we can defeat them Bersama dengan Allah, kitalah giant. because we are with God. We are Dan the giant, mereka cuma belalang. and they are the insects. Itu cara pandang yang berbeda. And that's a very different point of view. Orang yang above average, Above average dalam person, melihat masalah-masalah dan pergumulan itu pasti berbeda. when they look at problems or issues, they see it differently. Kita bisa mengalami masalah yang besar We can experience something dalam huge, penyakit dan lain sebagainya. whether it's sickness and everything else. Pertama kali dokter ngomong sama saya, When a doctor said something to me, this is not good news. that's not good news. Kamu ada liver, ada cancer liver. You have a liver cancer. Saya seperti dipukul palu yang besar di kepala saya. It felt Jedek. like a hammer hit my head. Istri saya tanya, dokter bilang apa? And my wife asked, what did the doctor say? Saya ngomong, nothing. And I said, nothing. Karena saya belum siap ngomong. Because I wasn't ready to tell Saya them. pergi satu bukit tertentu I went to a hill, dan di situ saya berdoa sama Tuhan. and that's where I prayed to the Lord. Disitulah timbul sebuah statement And that a statement comes from there, bahwa aku tidak mati di tangan penyakit atau apapun juga. that I will not die with any sickness or anything. Tapi kalau aku mati, itu mati karena perkenan dan tangan Allah. But if I die, it's because God wills it. Saya belum tahu seperti apa parahnya. And I don't know how severe this is. Dan setiap saat orang-orang menghibur saya dan ada yang menangis-nangis ya, And whenever someone tries to cheer me up, they will saya always katakan, cry. mati hidupku tidak di tangan manusia, tidak di tangan penyakit, tapi di tangan Tuhan. I keep telling them that my life is not in any other's hand except the Lord. Kita semuanya berdoa. And we all pray. Anak saya yang perempuan ini baru berusia kurang lebih 13 tahun. And my daughter at that time, she was 13 years Yang old. laki baru berusia 9 tahunan. And my son was 9 years old. Istri saya berdoa demikian. And my wife prayed, Paling tidak Tuhan kasih kesempatan supaya anak-anak lulus high school. but at least to say that I can see them graduate high school first. Ya. Dia mintanya nggak banyak, sedikit saja. My wife didn't ask for much, just a little bit. Tapi Tuhan memberi lebih daripada yang kita minta. But God always gives something more than what we ask for. Bukan cuma graduate high school. Not only a high school graduation. Anak saya yang pertama ini sudah dokter farmasis.
And my daughter is a pharmacist, a 8 doctor, tahun setelah high school, 8 years after high school. sudah bekerja, And she's working, punya anak. have a son. Saya dikasih sempat melihat cucu saya pertama, And I was able to see my grandson for the first time. melihat anak saya yang kedua menikah. And I was able to Beberapa see my bulan yang son lalu. got married a couple weeks ago. Dan saya tetap sehat walafiat. And I'm still healthy. Orang-orang bingung kalau dicek hasil darah, tes darah. And whenever I have to do a blood check, Orang bilang ada kolesterol. Enggak. and I say there's no cholesterol, No, gak darah tinggi. there's no high blood sugar, Biasanya kalau kemungkinan ada blood sugar. that there's maybe something else in the blood. Masa A1C saya itu malah below daripada ini yang dalam frame itu. The readings are actually below what's supposed to be normal. Jadi saya boleh makan sehari 5 kilo gula, nggak apa-apa. So even if I drink 5 kilos of sugar, it's fine. Ya, ya. Jadi saya nggak khawatir. So I'm not afraid. Saya makan apa saja yang bisa dimakan. And I can eat whatever I want. Jadi saya makan segala sesuatu yang berkaki 4, So I eat anything that has 4 legs. kecuali kursi dan Except meja. chairs. Nah, ya Tuhan kasih sesuatu kemurahan yang besar. And God gives me things that I need. Nah, inilah Allah kita. And this is our God. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa tolong kita. Only the Holy Spirit can help us. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan yang bisa membuat kita itu melihat dalam cara yang berbeda. Our relationship with the Lord is what can cause us Semakin to see kita a different dekat dengan perspective. Tuhan, The closer we are with the Lord, semakin kita berserah pada Tuhan the dan more that we bergantung give to pada the Lord, the Allah, more that we depend on the Lord, kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk melihat seperti yang Allah melihat. we are given an ability to see how the Lord sees things. Dan Kaleb adalah orang yang memiliki spirit yang demikian. And Caleb has that spirit Dia memegang janji Tuhan that he held on with God's promise. ketika sudah masuk di tanah perjanjian. And when they went inside the promised land, Dia katakan kepada Yosua, and he said to Joshua, Yosua, aku sekarang sudah 85 tahun. Joshua, I am now 85 years old. Kekuatanku tidak berkurang. My strength is not lacking, Aku nggak mau retire. and I don't want to retire. Saya nggak pergi ke Sydney dan santai di Sydney. I don't want to just relax in Sydney, Tapi aku mau perang. but I want to go to war. Ada satu bukit yang dihuni oleh banyak raksasa-raksasa, orang ukuran gede. There's a hill that a lot of giants live. Biarlah itu berikan kepadaku. Give that to me. Itu tanah yang penting bagi nenek moyang kita. That's a very important land for our ancestors. Termasuk tanah Hebron. And it's included Hebron. Tanah-tanah yang tempat Abraham juga Ishak, Yakub juga dikuburkan di situ tempatnya. That's the land where Abraham and Isaac was buried. Itu diambil alih. Let's take that over. Dan itulah yang pertama kali Hebron akhirnya menjadi tempat Daud memproklamirkan sebagai raja. And that's the very first place where David becomes king. Tempat yang dikerjain, yang betul-betul diperjuangkan oleh orang yang beriman tetap ada. A lot of the places that was taken by a lot of the believers do still Dan exist. dinikmati oleh keturunannya. And they are enjoyed by a lot of their offsprings. Dan Hebron tetap ada sampai sekarang. And Hebron is still here to this day. Tanah-tanah yang dikuasai oleh 10 suku yang lain sudah tidak tahu siapa pemiliknya. And a lot of the land that was owned by different tribes, they don't know. Tapi Yerusalem, Hebron itu tetap ada dimiliki oleh bangsa Israel sampai sekarang. But Jerusalem is still owned by Israel. Ini orang yang memiliki kondisi iman yang above average, When someone has an above average faith, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa they can show extraordinary dan yang abilities bisa diwariskan kepada anak cucu, that they can give to their offsprings pada generasi-generasi yang selanjutnya. and to the next generations. Saudara, tantangan gereja zaman sekarang itu berat. And the challenge for the churches these days are heavy. Tantangan kita bukan cuma dari luar, It's not just an external challenge, tapi dari iblis yang bekerja, yang meronda dari dalam gereja. but for the devil that wants to destroy from the inside also. Mestinya perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, Our fight is not with the flesh, and tapi blood, kuasa dengan kuasa-kuasa yang ada di udara mestinya. but with the spiritual powers. Tapi dalam faktanya penguasa di udara itu sudah beredar-edar dan menggunakan daging dan darah. But in the reality, a lot of those Mengajak powers kita are using berperang. flesh and blood, that we fight against each other. Tapi disinilah satu saat kita akan melihat ujian
kita semua disaring oleh Tuhan. But at this time, we're being processed by the Lord. Hanya orang-orang yang memiliki level iman yang above average bisa bertahan. Only certain people who has an above average abilities can. Karena itu tingkatkan iman kita. Because of that, let us step up our. Oma, opa, jangan menyerah, ya. Tetap Grandpa, grandma, percaya sama Tuhan. Let's not give up. Let's keep believing in the Lord. Kaleb umur 80 tahun, Caleb was 85 years old. masih maju perang. He was still going to war. Kekuatannya tidak luntur. That his strength is not slacking. Oma-oma di sini juga sama. And the older people here, they're also the same. Apalagi di sini itu makanannya enak-enak. And especially here in Sydney, that they have good Mestinya food kita here. lebih kuat. That we should be stronger. Ya. Secara iman sudah digembalakan oleh hamba Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. In terms of faith, that we have a lot of leaders that help us. Mari kita maju terus. Let us keep going forward. Anak-anak muda, And the young people, jangan biarkan orang memandang rendah engkau karena engkau muda. and don't let anyone underestimate you just because you're young. Timotius mungkin memiliki bapak seorang kafir, Timothy may have a rich dad, orang Yunani, Jew, Greek, sorry. tetapi mamahnya adalah orang yang beriman. But his mom is a woman of faith, Neneknya yang bernama Louis juga orang yang beriman. and her grandma is also a woman of faith. Oleh sebab itu oma-oma dan mama-mama, And because of that, grandmas and mothers, salurkan imanmu, tularkan imanmu pada anak, pada cucu. give your faith to your offspring, children and grandchildren. Sehingga kalau kita ini suatu saat tidak lagi berada di bumi, So when we are no longer here in this world, ya, seperti ada tunas yang baru yang muncul. so there's be a new seed that grows. Kita hidup satu kali, We only live once, tetapi bisa memunculkan yang baru-baru. but we can have a lot of new seeds, Buah pisang, pohon pisang, like the banana trees. sekali tumbuh mengeluarkan buah yang banyak. When it grows and reap Setelah itu a lot of mati. fruits, Setelah itu mati. and after that it dies. Tetapi setelah induk itu mati, muncul tunas-tunas baru. But after it dies, there's a lot more new trees comes also, Dan menumbuhkan pohon pisang dengan berbuah-buah yang banyak. and then grows a lot of other banana trees. Makanya nanam pohon pisang, satu nanti bisa merembet menjadi hutan pohon pisang. So that's why when you only grow with one a banana tree, it can go through multiple of banana Itulah trees. hidup kita. And that is our life. Nggak berhenti ketika kita sudah mengakhiri hidup. And that's our life. It doesn't just end once we end our life. Dengan iman dan dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melahirkan generasi-generasi yang baru, yang faith cinta pada Tuhan. And God's help, that we can also help the new generation. Dunia yang akan datang hanya bisa dihadapi oleh anak-anak kita. The upcoming world can only be faced by the new generation. Kita ini sudah tidak bisa sanggup mengikuti teknologi 10 tahun yang akan datang. We may not be able to keep up with the technology that's coming within 10 years. Makan ke restoran semuanya pakai apps dan sebagainya. When we go to a restaurant, you all use apps. Oma-opa pasti ngamuk-ngamuk kan. A lot of other people just feel frustrated. Ya. Itu bukan cuma di Aussie, tapi juga di LA juga sama Not just in saja. Aussie, but in LA also it's the same issue. Mau makan McDonald's saja dibikin susah. And when you want to order McDonald's, it becomes complicated. Tetapi anak-anak kita dipersiapkan untuk dunia yang baru. But all our children are prepared for the new world. Jangan khawatir kalau mereka tersesat. Don't worry if they're lost. Sebab Allah yang menyertai Abraham, Ishak dan Yakub dan kita, And the God of Abraham and the one that is with us, itu Allah yang akan menyertai mereka sekalian. and also the God that will also be Jangan with them. worry too much untuk mereka. Don't worry too much Jadi about them. seperti apa? About Nanti what they're gonna bagaimana? be, and how are they going to be? Orang tua banyak yang mikir lebih baik nggak punya anak daripada zamannya susah nanti anak A lot kita of people susah. think like it's better not to have kids rather than they have to deal Kita with tidak a lot punya of kontrol betul. problems. We don't have control, Tapi Allah yang Maha Kuasa punya kontrol. but the God above have control. Kiranya Allah memberkati saudara sekalian May God dengan bless you all perjalanan iman kita with all yang our ada faith di negeri ini. in this country. Amin. Tuhan berkati. Amen. Saya God bless. kembalikan pada Pak. Thank you Pak Adinata.
Saya rasa jemaat diberkati ya. So let's musician and singer. As believer, we must be above ordinary people. Amen. Many times I always mention to you, before, yes, we are ordinary people, but now we are the extraordinary people of God. Amen. That is the word of faith.